Poštovanje dragi prijatelji, moje ime je Ivan i nakon što sam imao na test model Pixel 8 Pro, sada sam dobio Google Pixel 9 Pro XL za recenziju. Telefon mi je ustupio Miljan Smartphone Arena iz Leskovca ili Miljan Smart Shop na Kupujem Prodajem. Kod njega možete naći ovaj i stotine drugih modela različitih proizvođača. A kako se pokazao ovaj najjači model kompanije Google i jedan od najboljih, ako ne i najbolji, najsvestraniji model trenutno na tržištu, saznajte u nastavku ove recenzije. Pre nego što sam počeo snimanje, postavio sam pitanje Geminiju koje su ključne stvari na koje trebam da baziram ovu recenziju i evo šta mi je Gemini odgovorio. Znači, dizajn i kvalitet izrade, ekran, performanse i hardware, kamere, software i korisničko iskustvo, baterije i punjenje, povezivanje i dodatne funkcije. Dakle, to je ono što mi predlaže Gemini. Svakako ću poslušati nešto od toga i krenut ćemo od dizajna i kvaliteta izrade. Model je objavljen 31. oktobra 2024. godine, dolazi isključivo sa 16 GB radne memorije, a može imati 128, 256, 512 GB ili 1 TB skladišnog prostora. Poleđinu i ekran štiti staklo Gorilla Glass Victus 2. Okvir telefona je izrađen od metala. Iznad se nalazi dugme za uključivanje i isključivanje uređaja, ispod koga se nalazi klackalica za regulaciju jačine zvuka. Na dnu telefona najprije imamo fioku u kojoj je smeštena jedna SIM kartica, dakle telefon podržava jednu SIM i jednu eSIM karticu. Prvi mikrofon i Type-C ulaz za punjenje telefona i sinhronizaciju sa drugim uređajima. OTG 3.2 je prenos podataka, telefon se puni 37 W preko kabla i 12 W bežično. Glavni zvučnik je pored, sa leve strane telefona nema ničega. Odozgo se nalazi još poklopac antene i sekundarni mikrofon. Na ovom ostrvu gdje su smešteni kamera senzori nalazi se LED blic i senzor temperature. Ima i aplikacija koja je povezana sa njim, pa možemo meriti temperaturu napitaka, materijala i raznih drugih predmeta. Tu se pozadi nalazi još laser i treći mikrofon. Telefon ima IP68 sertifikat otpornosti na vodu i prašinu. Ovaj model ima ultrasonični senzor za otključavanje otiskom prsta i radi zaista fantastično. Sličan senzor ima i Samsung S25 Ultra i Honor Magic 7 Pro, međutim čini mi se da ovaj telefon radi najbolje po tom pitanju. Još brže radi senzor za otključavanje telefona licem. Tehnologija verovatno nije bezbedna kao kod modela koji imaju time of flight ili LiDAR senzor, u svakom slučaju radi perfektno. Inače, ekran je po dijagonali 6,8 inča, ukoliko bi bio pun pravogonik, ovako sa zaobljenim ivicama 6,73 inča. LTPO OLED panel sa stopom osvežavanja od 120 Hz, rezolucija maksimalna 2992 x 1344 piksela, a može biti smanjena na 2244 x 1008 piksela na Full HD ukoliko želimo da poboljšamo autonomiju uređaja. Kada je maksimalna luminacija u pitanju, telefon ima deklarisanu osvetljenost od 3000 niti u piku, a izmerenu preko 2500 niti u HBM režimu jakog osvetljenja. Zaista je fantastično vidljiv na suncu, što ćete vidjeti u nastavku ovog videa. Odnos stranice je 20:9, podržane tehnologije su HDR10 i HDR10+. Evo vidljivost Pixel 9 Pro XL na direktnom suncu. Kao što sam već pomenuo u onom live-u, vidljivost izvanredna i preko telefona. Kada gledamo ovako kroz kameru, ovako se još više vidi. Već sam pomenuo aplikaciju za merenje temperature. Evo da vidimo telefon koji stoji u sobi, koji se ne koristi trenutno, 25 stepeni. Evo da vidimo, sad sam nasuo čašu vina, trebalo bi da bude nešto hladnije, da vidimo šta će izmeriti. 18-17 stepeni, dakle radi. Ovdje se nalazi taj senzor za merenje temperature. Evo još jednom da vidimo vino, 12,9 stepeni, malo pre sam natočio. Dakle, evo da vidimo temperaturu telefona. Dakle, aplikacija nas ne laže.
Kada je zvuk u pitanju, telefon ima odličan zvuk. Čitao sam negde komentare gde su se ljudi žalili na zvuk, međutim zvuk je fantastičan, poslušajte. Onako pun zvuk. Apatinski majkan. Chipset koji pokreće Pixel 9 seriju je Tensor G4, 4 nanometarski chipset proizveden u Samsungovom proizvodnom procesu. Za razliku od prošlogodišnjeg Tensor G3 koji imao 9 jezgra, sada se vraćamo na standardnu arhitekturu sa 3 klastera i 8 jezgara. Najjača je Cortex X4 na 3,1 GHz, zatim 3 Cortex A720 na 2,6 GHz i 4 Cortex A520 na 1,95 GHz. Grafika je Mali G715 MC7. Ovaj chipset po strukturi i po rezultatima testova je gotovo pa identičan Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3. Evo pogledajte Wildlife Extreme Stress Test kod ovog modela, a evo kakav je bio kod Honor 200 Pro. Dakle, Honor 200 Pro u najjačem krugu imao nešto veći broj bodova, ali slabiju stabilnost i dosta je oborio performanse, dok je Pixel zadržao maksimalno. Slično važi i za ostale testove. Evo Wildlife Stress Test, sad ću vam naći i kod Honora isti taj test, samo trenutak. Dakle, Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 je imao 11.665 u najjačem, ali 8.400 u najslabijem, dok Pixel zadržava 9.278 poena u najslabijem krugu. Kada je sistem u pitanju, naravno u pitanju je stok Android 15 iz kutije, obećano je 7 Android nadogradnji. Posljednje ažuriranje sistema bilo je 1. marta 2025. godine, a bezbednosna zakrpa 5. marta. Nijedna aplikacija trećih strana nije bila na ovom modelu, osim one koje sam ja instalirao, dakle samo Googleove aplikacije, a AI je prisutan u svakom segmentu, od ovih Gemini Circle to Search, prepoznavanje muzike, do raznih pomaganja u aplikaciji kamera. Dakle, možemo, evo u glavnom kamera meniju imamo opciju Dodaj me, gde ako smo dvoje, naš partner stane pored nekog objekta, mi slikamo, zatim se zamenimo, mi stanemo tamo, a naš partner uzme telefon, slika nas i onda nas veštačka inteligencija spoji. Također možemo brisati objekte, možemo staviti nas na nekom mjestu gdje uopšte nikad nismo bili i razne druge stvari, nekom korisne, nekom zanimljive, nekom totalno besmislene, ali ima zaista mnogo toga. Možemo naravno razgovarati sa Geminijem uživo. Ima opcija tokom poziva, ako zovemo nekog i taj neko je zauzet, poziv je na čekanju, ne moramo mi sve vrijeme držati telefon, možemo raditi neke druge stvari, a Google Assistant će nas obavestiti da smo dobili vezu sa onim koga zovemo. Evo da probamo razgovor uživo sa Geminijem, da vidimo šta će nam reći o AI opcijama. Ćao Gemini, reci mi koje AI opcije ima Pixel 9 Pro model? Pixel 9 Pro ima gomilu AI opcija. Na primjer, Magic Editor ti omogućava da lako uređuješ fotke, kao da si profi. Zoom Enhance ti daje super detalje kad zoomiraš, a Best Shot automatski bira najbolje izraze lica na grupnim slikama. Ima još toga, želiš da ti ispričamo nekoj od tih opcija? Reci mi kod poziva, ukoliko je poziv na čekanju, šta može AI? Ako koristiš Pixel 9 Pro, AI ti može pomoći kod poziva na čekanju. Recimo, automatski detektuje kad pričaš sa korisničkom službom i pokazuje ti opcije menija na ekranu, tako da ne moraš da slušaš dugačke liste opcija. Dobro, a reci mi, moj prijatelj koji ima YouTube kanal Samo Tehnika snimio je recenziju Pixel 9 Pro XL. Jel možeš da pronađeš taj video na YouTube-u? Naravno, samo mi reci kako se zove kanal tvog prijatelja. Samo Tehnika, kanal se zove Samo Tehnika Pixel 9 Pro XL.
Našao sam nekoliko videa na kanalu Samo tehnika koji se bave Pixel 9 Pro XL modelom. Reci mi šta kaže Samo tehnika za Pixel 9 Pro XL? U najnovijem videu Samo tehnika hvali Pixel 9 Pro XL zbog kamere, kažu da pravi neverovatne fotke, pogotovo u uslovima slabog osvetljenja. Također im se sviđa dizajn i brzina telefona. Imaš li još neko pitanje o Pixelu 9 Pro XL? Ne, ok, to je sve. Kada je autonomija u pitanju, ja sam potpuno zadovoljan autonomijom Pixel 9 Pro XL modela. Juče sam imao 5 sati bez 6 minuta, 4 sati i 54 minuta uključenog ekrana i baterija je izgubila 80%, dakle od 100 na 20%, ali sam imao i više od 6 sati rada u pozadini Brave pretraživača i Deezer jer sam slušao muziku sa isključenim ekranom i emisije. Također jučer sam dosta fotografisao i snimao, pa je to uticalo na potrošnju baterije. Always on prikaz ne može da se stavi u zakazano vreme, nego je ili uključen stalno ili je isključen. Ovako kad je uključen stalno, preko noći 1% na svakih sat vremena se izgubi od autonomije. Punjenje, rekao sam, 37 W preko kabla, od ugašenog telefona do 50% potrebno je 20 minuta. Za 30 minuta 65%, 40 minuta 80% i onda ide sporije za sat vremena 93%, a 1 sat i 16 minuta do 100%. Sistem kamera na modelu Google Pixel 9 Pro XL je jedan od najboljih na svetu trenutno. Glavni senzor je 50 megapikselni GNK, posebno modifikovana verzija Samsungovog senzora za Pixel modele. Zadadu pravi fotografiju 12,5 megapiksela, ima laserski autofokus, može naravno praviti fotografiju svih 50 megapiksela. Otor blende f1,68, senzor ima optičku i elektronsku stabilizaciju kao i AI stabilizaciju. Snima maksimalno video u 8K pri 30 frameova, zatim 4K u 30 i 60 frameova, noćni video 4K u 24 frameova. Kada je Full HD u pitanju može biti auto frame rate ili ultra stabilni video. Ultrawide i telefoto senzori su Sony IMX858, 48 megapikselni senzori, telefoto ima 5 puta optičko uvećanje i optičku stabilizaciju. Kombinacija optičkog i digitalnog zooma kod fotografisanja je do 30 puta, kod video snimanja do 20 puta. U rupici selfie kamere nalazi se također Sony IMX858 senzor, ali kropovano u 42 megapiksela, zadado pravi fotografije u 12 megapiksela, snima maksimalno 4K u 60 frameova u sekundi. U nastavku pogledajte kakve fotografije i video snimke pravi ovaj telefon. Uporedio sam sa modelom Honor Magic 6 Pro koji je pre nekih 7-8 dana dobio novo ažuriranje koje je popravio dosta telefoto senzor kod tog modela, pa pogledajte kako se pokazao Pixel 9 Pro u poređenju sa modelom Honor Magic 6 Pro, pa se vraćamo nazad. Još jednom opcije uvećanja kod Pixel 9 Pro XL do 20 puta, pogledajte ovo. Da vidimo šta može Honor. Do 10 puta. Da vidimo dole. Pixel 9 Pro XL 4K 60 frame, ajmo da vidimo zoom. Dvadeset puta maksimalni zoom. Duplo bliže se vidi neki objekat nego kod Honora. 4K 60 frameova. Evo malo beg sa asfalta. Sunce polako se bliži zalasku. Penjem se
uz brdo Hisar iznad Leskovca. Evo i Pixel 9 Pro XL. Isto mesto. Nastavljam uspon. Konačno prelepo vreme. 4K 60 frame-ova. Sada ultra stabilizacija uključena kod modela Pixel 9 Pro XL Full HD. Evo, trčat ću malo. Telefon držim jednom rukom, bukvalno pomeram gore dole po čitavih 10 centimetara. Full HD video. Telefon sam određuje frame rate. Dakle, zoom. Dakle, ne znam koliko je frame-ova, telefon sam određuje. To je to. 4K 60 frame-ova u sekundi, glavni senzor. Telefon držim jednom rukom. Imamo stabilizacija noću. To je to. Sada Pixel 9 Pro XL, također 4K 60 frame u sekundi. Javlja se ovaj odbljesak kao kod Motorola Edge 50 Ultra, što zna da pokvari video. Čini mi se da je Honor dosta bolji, mada kada vidim ove oblake definitivno ima potencijala Pixel da osvetli nešto što se ne vidi ovako okom. Da vidimo kako radi fokus kod modela Pixel i Honor noću. To je verovatno znatno lošije nego danju. Ovo do sada nikad nisam testirao. Pixel očigledno ima malo problema da izoštri ovo drvo ispred. Evo sada Honor. Pogledajte ovaj fokus. Pixel 9 Pro XL 4K 30 frame u sekundi, uključen HDR. Može snimati 4K 60 fps, 42 megapikselni senzor. Najveći upgrade u odnosu na Pixel 8 Pro. Rastao u gradu okrvavljenih trotoara, tražio sreću u zla vremena, istok i zapad, divlja plemena. Poslušaj me, samo te molim da misliš svojom glavom i ne dozvoliš da izglede grafiti. Kosovo i tegovi ubijat ćeš, a šta je i za pravdu borbu nastaviti.
radi po svome i ne učestvuju u tome. Čovek je prijatelj, čovek je brat, al drugi obraz ne okreći nikada. Samo te molim da misliš svojom glavom i ne dozvoliš da izglede grafiti. Ko svoji tetovi ubijat ćeš naš daje i za pravdu borbu nastaviti. Samo te molim da misliš svojom glavom i ne dozvoliš da izglede grafiti. Ko svoji tetovi ubijat ćeš naš daje i za pravdu borbu nastaviti. Rastao u gradu okrvavljenih trotoara, tražio sreću u zla vremena, istok i zapad, divlja plemena. Na kraju, bilo je dosta pitanja da kažem da li je ovaj telefon bolji recimo od Samsung S25 Ultra od Honor Magic 7 Pro i da li je najbolji telefon na svetu. Ja to zaista ne mogu reći. Ono što je moj utisak da je ovo fantastičan telefon bez i jedne mane izuzev skladišnog prostora, jer smatram da je sramotno imati samo 128 GB prostora za podatke na kraju 2024. i početkom 2025. godine kada je najbolji model neke kompanije u pitanju. Po svemu ostalom ovaj telefon je rame uz rame ili bolji od konkurencije. Još jednom hvala Miljanu Smartphone Arena koji mi ustupio ovaj telefon za recenziju potpuno besplatno. Miljan Smart Shop na kupujem prodajem, bit će link u opisu ovog videa ka njegovom profilu, možete naći konkretno ovaj i stotine drugih modela svih proizvođača, pa pogledajte, možda nađete nešto što vas interesuje. Hvala vam što ste odgledali ovu recenziju i nadam se već za nedelju dana neka sljedeća. Do tada vas pozdravljam.